Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Shazlan bin Mat Yunus. Our group is number 4, so we will presenting about our project AutoCAD. So I will introduce topic first. In this topic, we elaborate what is local authority, background of local authority, process and role involved in this plan submission, and advantage and disadvantage of the process, and lastly the regulation involved in the plan submission, withdrawing, and the certification involved in this process. Okay, the function of local authorities in Malaysia LAM. First, key player in managing urban development process. Second, playing important roles as decision makers and service provider. Third, provide infrastructure for the efficient operation of cities. Fourth, provide service which develop human resource, improve productivity, and raise the standard of living of residents. Fifth, regulates private service that affect community welfare and health and safety of the urban population. And lastly is provides service and facilities that support productive activities and allow provide enterprise to operate efficiently. Okay, background of local authority. We are choosing Sepang Municipal Council. So Sepang Municipal Council tasked with the responsibility of providing service and basic amenities to all Sepang residents under the 1976 Local Government ACT 171. As a local municipal council, Sepang Municipal Council is also responsible over the development plan and community service plan. Certified by the election committee is an official letter dated 7 May 2004 and also by the Ministry of Housing and Local Government on 19 March 2004. The jurisdiction of MPS Sepang encompasses an area of 61,900 square hectare, excluding the area 3 nautical miles from point of low tide. Okay, what is submission plan? Submission of plan. In this submission of plan, one-stop unit OSC is responsible in coordinating the development proposal plan application in regards to land development, planning permission, building plan, earthwork plan, and various other related plan. Okay, so I will pass to next presenter. Hi, my name is Ahmad Kamal Afiq, and I'm going to talk about the procedure, roles involved in this project. Alright, for the process which is we need to have planning application reviewed by a local planning officer by the local authorities, and the development plan and guideline will be consulted by the planning officer. The officer will help you to guide about the submission plan. If any application fails to meet the standards of the local authorities' local plan, the planning officer will send a notice to the nearby landlords, which is next lot owner. If any application fails to meet the standard of the local authority local plan, the planning officer will send a notice to the nearby landlord, just like I said. If any amendment to the application are not made within 7 days after receiving the change instruction, the application is considered withdrawn, which is not responded application, it will turn it down. And the procedure now at the moment we only use OSC. They only use OSC, which is one-stop center. We need to complete the application through online one-stop center and submit all the document and form as in the list of document and list of form. Document and form can only be submitted to the one-stop center division of MPS by a certified town planner. Alright, here I'll show you some type of document that are needed. We have copy of e-plan, consultation, registration, information of e-plan through website MPS Sepang, mpsepang.gov.my. Here are some of the type of document that we need. A lot of them, I think more than 10. You can take a look here.
And then we move to the roles involved. First, we have MP Sepang Building Control Division. This division, they ensure that new building alteration, installation and extension meet the regularity standards of safety, sustainability, accessibility and design. For the building inspector or building technician, they will determine the structural soundness of building and construction project while the project are going. And architect, draftsman, engineer, some of them will create design for new construction project, alteration and redevelopment. They will make a new one based on complaint. Responsible for creating a 3D models of products in modeling software. This one, they better at their work. And uses math and science to solve different technical problem. This is more to engineer. And architect, draftsman, engineer who are registered with the Sepang Municipal Council. One of the role that involved in submitting plan. And last one is principal submitting person. This one is a appointed architect, professional architect. That is, he or she will submit the document to the local authorities. I think that's all for me. Thank you very much. Assalamualaikum and hai, nama saya Muhammad Iman bin Muhammad Terusi. Saya akan terangkan advantage and disadvantage of plan submission process. Baiklah, yang pertama advantage. Advantage bagi plan submission process adalah dia akan form and maintain cooperation relationship among federal government, state government and also ada government agency. Seperti mana yang kita tahu, plan submission process ni dia melibatkan banyak agensi daripada pihak atasan sampai pihak bawahan. Dan saya rasa ini sangat bagus kerana mereka dengan terhubungnya ke semua agensi-agensi kerajaan ni, mereka dapat saling bertukar pandangan dalam meningkatkan lagi construction di Malaysia ni. Dan di setiap local authority juga terbentuk satu one stop center ataupun kita panggil OSC yang ditugaskan untuk melancarkan proses plan submission ni, dan dia juga menghubungkan ke semua agensi-agensi kerajaan. Baiklah, itu advantage yang pertama. Bagi advantage yang kedua adalah dengan adanya plan submission process ni, dia akan work procedure and system to work concept of bersih, cekat dan amanah. Seperti mana kita tahu, plan submission process ni memerlukan kontraktor tu untuk memberi segala detail tentang projek segala detail tersebut perlu disahkan, diakui bahawa ia mengikut spesifikasi dan law construction yang telah ditetapkan di Malaysia. Jadi sebelum memulakan projek, jadi kita tahu ia tidak akan berlaku penipuan ataupun ketidaktulusan dalam sesuatu projek itu. Baiklah, kemudian kita pergi kepada disadvantage bagi plan submission process. Yang pertama, lack of transparency in decision making process. Kita tahu banyak agensi telah terlibat dalam plan submission process ni, tetapi kekurangan penyertaan daripada orang awam juga merupakan kelemahan dia, kerana setiap projek tu dilakukan di sekitar kawasan orang awam. Jadi sesuatu projek tu perlulah tahu kehendak orang di sekitar itu, ataupun lebih tepat orang awam, sama ada mereka setuju projek tersebut dijalankan di tempat mereka, adakah mengganggu urusan harian mereka atau tidak. Jadi suara orang awam ni sangat penting. Kemudian plan submission process juga kita tahu memerlukan prosedur yang banyak. Jadi ia juga membuka ruang kepada berlakunya rasuah, ya, bila kita tahu kontraktor tu memerlukan pengesahan, jadi di situ terbuka untuk berlakunya rasuah untuk mereka mendapatkan pengesahan tersebut. Kemudian delay in approval plan submission. Seperti yang kita tahu, plan submission process ni merupakan satu proses yang panjang, proses yang banyak. Jadi kadang-kadang plan submission process tu memakan masa yang banyak, jadi dia akan delay, dan ini memberi kesan kepada sesuatu projek itu di mana kadang-kadang sesuatu projek itu terpaksa mula lambat daripada sepatutnya dan menjejaskan projek itu di akhir nanti. So jadi itu adalah kelemahan yang sangat ketara. Dan kemudian delay tadi juga mungkin disebabkan kepada shortage of staff and always replace leader. Kita tahu walaupun telah terbentuknya OSC One Stop Center, tetapi
dengan local authority ni ataupun kita panggil Majlis Bandaraya, ia merupakan satu agensi kerajaan yang memang menguruskan banyak aduan, bukan saja jalan tapi juga melibatkan bangunan, longkang, jalan raya dan pelbagai lagi. Jadi terlalu banyak. Kadang dengan adanya satu tim saja tidak cukup. Memang mereka kekurangan staff. Dan kemudian juga kerana mereka selalu always replace leader, kadang 2 tahun sekali ataupun kurang daripada setahun sekali. Jadi bila pertukaran leader ni, staff-staff tersebut perlu, setiap kali pertukaran leader, mereka perlu sesuaikan dengan cara leader yang baru. Akan berlaku pelbagai perbezaan cara kerja dan ini akan merumitkan keadaan sesuatu proses plan submission itu. Kemudian certification involved in plan submission process. Baiklah, yang poin pertama, building certification ataupun CJ bangunan ini adalah salah satu daripada building control di mana dokumen tu diperlukan bagi sesebuah parti tu untuk memastikan bangunan yang dibina tu qualified untuk diduki. Kemudian poin kedua, refer kepada section 70 Street Drainage and Roading atas 1974 dalam kurungan atas 133. If a project is to be implemented, jika suatu projek itu hendak dilaksanakan, dia mesti mendapatkan approval terlebih dahulu daripada development order authority di local authority. Kemudian bila dia dah dapat development order tu, pemaju ataupun developer ni dia kena submit building plan dekat local authority untuk mendapat persetujuan sebelum sesuatu kerja tu dia dapat dilakukan dekat construction site. Dan yang terakhir, bila dia dah siap semua kerja dekat construction site tu, yang di mana telah diakui mengikut syarat-syarat approval ataupun telah mematuhi peraturan yang ada dalam kontrak tu, pemaju tu dia kena apply satu certificate of building daripada local authority untuk membolehkan buyer ataupun owner bangunan tu untuk duduk bangunan tu. Dan building certificate yang saya cakap ni adalah CCC ataupun nama panjangnya Certificate of Completion and Compliance. CCC ni dia menjadi salah satu ataupun menjadi satu-satunya guideline bagi setiap parti yang melibat dalam construction industry ni. Yang tujuan CCC ni ialah untuk improving the system of fitness certificate for building completion, untuk meningkatkan lagi sistem sesuatu CJ tu untuk memastikan bangunan tu betul-betul layak untuk dimiliki dan untuk pastikan tidak berlaku sebarang defect. Kemudian bagi poin ketiga, dia ada 5 main process for expansion CCC that need to be understood by related party. Dan proses ini untuk determine or building qualified to be used. Seperti mana kita tengok, ada 5 proses untuk sesuatu CJ CCC itu diperolehi, diakui dan disahkan. Jadi kat sini kita boleh nampak sesuatu projek tu memang dipastikan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan untuk menjaga kualiti bangunan yang telah dibina. Yang 5 proses ni adalah yang macam biasa, dia kena selepas building plan di approve, dia kena minta satu form di mana untuk menyatakan dia boleh kerja dalam masa 4 hari. Kemudian dia dah start kerja completion dekat substructure level, dia kena isi satu form iaitu G1 sampai G3, iaitu form yang menyatakan dia telah siap kerja bagi part-part tertentu dan bagi kepada local authority, dan nanti staff daripada local authority ataupun engineer majlis akan datang untuk inspection. Dan kemudian start daripada G4 sampai G21 itu adalah atas penilaian pihak profesional tersebut dan akan juga dipantau oleh engineering daripada Majlis Bandaraya. Dan kemudian bila dah siap semua kerja, PSP ataupun personal submitting person ni dia akan tick semua daripada G1 sampai G21, bermakna dia telah siap dan serahkan kepada local authority. Dan kemudian local authority ni pihak dia akan melakukan inspection, dan jika tidak ada benda yang perlu dibetulkan dalam masa 14 hari dan puas dengan kerja tu, jadi pihak PSP ni daripada pihak kontraktor ni dia akan minta apply untuk CJ CCC ni supaya bangunan tu telah diluluskan dan dibenarkan untuk dimiliki oleh owner bangunan tersebut. Dan kemudian bagi poin terakhir, untuk memastikan CCC ni clear, semua prosedur tu akan
dipastikan terlebih dahulu. Contohnya technical term under permission for planning and building has been approved 21 komponen yang seperti saya cakap tadi, G1 sampai G3 telah disiapkan. Dan selain daripada itu, semua form tersebut juga akan disertify oleh relevant party with consent of PSP, personal submitting person, mendapatkan certification letter daripada 6 critical agency, antaranya Fire and Rescue Department, Water Supply Development, Boat Development, lepas tu Local Authority bagi drainage, road and drainage, lepas tu Tenaga Nasional Berhad, dan terakhir sekali NIOS. Setelah dapat semua tu, maknanya CJ tu memang diakui CCC dan layak untuk digunakan. Kemudian Regulation Act involved in plan submission and drawing. Yang pertama, Building Regulation. Malaysia Building Regulation ni berdasarkan Street Drainage and Building Act 1974 iaitu Akta 133, and dia punya subordinate The Uniform Building Bylaws 1984 ataupun kita panggil UBBS 1984. Legal instrument ni dia menetapkan segala prosedur untuk building plan approval dan ada mean untuk development and construction control. Kemudian yang kedua, kita ada compliance procedure ataupun pematuhan prosedur. UBBS 1984 ni dia ada building code yang menentukan minimum requirement untuk control and construction of street drainage and building in local authority area dekat kawasan local authority. Dia ada 94 yang pertama. Dia ada 94 of building code iaitu preliminary, submission of plan approval, space light and ventilation, temporary work, structure requirement, fire requirement, fire alarm, fire detection, fire extinguishment and firefighting access and miscellaneous. Jadi sesuatu projek tu sebelum dimulakan kena patuh ke semua ni. Kemudian ada Main Act governing the construction. Di sini saya juga sertakan beberapa akta lain, iaitu The Federal Road Act 1959 yang menentukan Declaration of Federal Road ataupun Bridge Ferry. Kemudian Quantity Survey Act 1967, akta yang menentukan establishment Board of Quantity ataupun Quantity Surveyor yang telah daftar. Kemudian Registration of Engineer Act, sama juga akta provide the untuk engineer yang telah berdaftar ataupun partnership ataupun cooperative body yang menyediakan professional engineering service. Dan begitu juga Architect Act 1967 untuk arkitek yang telah berdaftar ataupun partnership ataupun corporate yang menyediakan konsultasi servis. Dan kemudian kita juga ada Construction Industry Development Board Act, iaitu dikenali sebagai CIDB, Akta 520 1994, iaitu Act ni dia establish the Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia ataupun dalam bahasa Inggeris CIDB, and dia akan provide function berkaitan dengan construction industry. Dan yang terakhir kita ada the Town Planning Act, Akta 538 1995. Akta ni dia provide pendaftaran untuk town planner, untuk orang yang merancang projek pendaftaran. Okay, thank you for the past presenter. So I will take part in conclusion. So the conclusion is local authorities play an important role in contributing to the planning of the land ownership permission process and application, land conversion and so on. Acknowledge in the planning permission process and to develop guidelines in these local authorities in Malaysia, as well as the role of local authorities. For the benefit of local authorities, first, to be able to plan development in an orderly and balanced manner. Second, to provide up-to-date facilities that cater to the local socio-economic development. Third is to provide comprehensive hygiene, health and infectious disease care. Fourth is to develop a landscape according to specification is allowed to beautify and be attractive for an area. Fifth, to improve the quality and transparency of the council financial management and accounting capabilities. Next, to establish beneficial relationship with local people through planning and social and cultural activities. And lastly is to enforce municipal rules and bylaws strictly and fairly. For the significance of plan submission process is fast process narration and integration, accountability and transparency. A proposed solution to any problem in the process, if any. So this they have 3 points, which is
LAM and MHLA should provide or ensure dedicated resources to perform important work related to the planning permission process. Second, every local authority should have clear goals. And third is the human resource function of management should be given more attention by encouraging staff to consider ownership of knowledge sharing effort. That's all from me. Thank you. Hai, nama saya Wan Muhammad Burhan bin Muhammad Zulkifli. So, hari ini saya akan membentangkan bahagian saya iaitu task 2 redrawing. So, tajuk projek bagi plan kita orang adalah cadangan membina dan menyiapkan satu unit rumah kediaman batu, satu tingkat di atas lot 2310 mungkin Cerang, Melintang, daerah Jalan Besar, Jajahan Tumpak Kelantan Darul Naim. So, arkitek untuk projek ini adalah Ruslan Razak Architect. So, keluasan keseluruhan kawasan rumah ini adalah 1506 kaki persegi dan dinding yang digunakan untuk rumah ini adalah dinding bata dengan ketebalan 152 mm termasuk plaster, dan keseluruhan lantai kekemasan lantai rumah ini adalah menggunakan jenis jubin ataupun mozaik. Dan rumah ini juga mempunyai 4 bilik tidur termasuk master bedroom dan 3 bilik air, dan juga mempunyai dapur, ruang makan, kawasan bersama keluarga dan juga ruang tamu. So, saya rasa itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.